ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର କିଛି ନିୟମ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ବିବାହିତ ନାରୀମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ ଅଟେ। ନମ୍ବର 2, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମେ 26 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି। ନମ୍ବର 3, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କିଛି ବି ବଦଳେଇକି ନୂଆ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଚୁଡ଼ି କି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଏହିସବୁ ଆଦି ଆପଣମାନେ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ବଦଳେଇକି ନୂଆ କରି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ମନେ ରଖିବେ ସେଇଦିନ କେବେ ବି ଏହିସବୁ ବଦଳେଇବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4, ଆପଣମାନେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବ୍ରତ ପୂଜା କରିପାରିବେ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ବ୍ରତରେ 7ଟି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରତକୁ ଡାହାଣ ପଟ ହାତରେ ଧାରଣ କରିବେ। 5, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସଦସ୍ୟ କିଏ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ଷିକିଆ ଯାଇନାହିଁ ତ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ନୂଆ କିଛି ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷିକିଆ ଯାଇନାହିଁ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ବ୍ରତ ଯେମିତି ରଖନ୍ତି ସେମିତି ରଖିପାରିବେ। ନମ୍ବର 6, ଏହି ଦିନ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କୋପ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ଆପଣମାନେ ଭେଜରେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା କରି ଦେଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 7, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି ପିଇବା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ନାହିଁ। ଏହା ଏବେ ଲୋକାଚାର ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି ପିଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 8, ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପୂଜା ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ କି ଭୋଗ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବେ। ନମ୍ବର 9, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଯେଉଁ 7ଟି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼େ ତାକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନାମ ନେଇକି ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିକି ଆପଣ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ପାରିବେ। ନମ୍ବର 10, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ଆପଣ ନିଜ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ରତର ବାସି ଦିନ ହିଁ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ନମ୍ବର 11, ଏହି ଦିନ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ କି ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ, ପିତା ଦ୍ରବ୍ୟ କି ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଦି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି 3 ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିର ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ନୂଆ କରି କରୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ନମ୍ବର 12, ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ମନେ ରଖିବେ କି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କଳା ବସ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି ପରିଧାନ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ କଳା ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ କଳା ବସ୍ତୁ ପରିଧାନ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 13, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ସେମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ପଣା ପିଇପାରିବେ, ଶାଗୁ ପଣା ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଫଳମୂଳ ମଧ୍ୟ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 14, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଉପବାସ ରହିବେ ନାହିଁ, ଫଳମୂଳ ଆହରଣ କରିକି ରହିବେ, ଖାଲି ପେଟ ଜମା ବି ରହିବେ ନାହିଁ, ନାଇଁ ତ ଛୁଆ ଓ ମାଆର ଶରୀର ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 15, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 5 ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଭୋଗ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ଏହିସବୁ ଆଦି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ନମ୍ବର 16, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ନୂଆ କରିକି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବେ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 17, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ଅଧିକ ଦିନ ହାତରେ ଧାରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ରତ ହାତରେ ଧାରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ଆମିଷ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରତର ବାସି ଦିନ ହିଁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ।
नंबर 18 व्रत करिबा परदिन गाधोई सारी घर ठाकुरंग पूजा करि सारिबा परे व्रत को उझेई पारिबे। नंबर 19 पूजा करी आनिथिबा साड़ी शंखा सिंदूर पिंधि एवं अलता पिंधि स्वामी ठारू एवं समस्त सदस्य ठारू आशीर्वाद नेबा उचित। स्वामी जदि निज इच्छा प्रसाद खुआई व्रत भांगती तेबे यह बहुत शुभ होइथाए एवं सावित्री व्रत दिन जदि सिंदूर शंखा पिंधे दियंती तेबे बहुत शुभ होइथाए और दाम्पत्य जीवन सुखमय होइथाए। नंबर 20 गुआ व्रत अलता सिंदूर फल शाढ़ी अरुआ चाउल दीप आंबपत्र फूल हलदी कौड़ी बरकोली पत्र दुब बही पितल थाली एवं माटी कलश बा पितल कलश इत्यादि पूजार दरकार होइथाए। यही सबको गोटे दिन आगुरु कि से दिन सकाळु सजेई रखिबा उचित। नंबर 21 घरे शिଳରେ हलदी लगे माँकर आखि नाक पाटी मुह करी प्रतिमूर्ति स्थापन करी पूजा करा जाए किंबा घट स्थापन करी नड़िया किंबा पैडरे देवींकर प्रतिमूर्ति स्थापना करी पूजा करि परिबे। नहेले जदि घरे सुविधा हेउनी ताहाले आपण माने मंदिर रे पूजा करि परिबे। नंबर 22 सावित्री व्रत रे फलमूल खाई परिबे फल जूस करी पी परिबे सागुपणा पैड पी परिबे गजा मुग गजा बुट खाई परिबे रंधा होई नथिबा खाद्य भी खाई परिबे। नंबर 23 स्वामींकर दीर्घायु कामना पाई सावित्री व्रत पालन करा जाए। जड़े सधवा नारी बंचिथिबा पर्यंत हाथ रे शंखा सिंदूर रहिबा पाई एही व्रत पालन करिथाए। एही व्रत को समस्त निष्ठार सहित करिबा उचित। ओही व्रत कले स्वामी पाई बहुत भल होइथाए। नंबर 24 देवी सावित्री माता लक्ष्मी को एवं माँ पार्वती को पूजा सावित्री व्रत रे पूजा करा जाए एवं प्रभु नारायण प्रभु शिव शंकर पूजा करा जाए। नंबर 25 सावित्री व्रत दिन सबु जोड़ी होइकि थिबा देवा देवी को पूजा करिबा सहित दिन सारा स्मरण करिबे जहाँ द्वारा आपण पत्नी पत्नी को जीवन थिबा जाए जोड़ी होइकि रही पारिबे। नंबर 26 सावित्री व्रत दिन चम देवता को मध्य पूजा करा जाए काहेकि ना देवी सावित्री सत्य मानक पाई जमराज को पूजा करिथिले जमराज पाखरु सत्यमान को फेरई आनिथिले। नंबर 27 एही दिन आपणकर सुंगार जिनिस पिंधिया पाई बा लगेबा पाई भूलिबे नाही विशेष करी एही जदि सबु जिनिस नाली रंगर होइथाए यह बहुत शुभ होइथाए एवं मंगल होइथाए एही कथा मने रखिबे। नंबर 28 बट सावित्री व्रत दिन नाली रंगर फूल अर्पण करबा उचित एमिति करबा द्वारा सुख शांति प्राप्ति होइथाए। नंबर 29 पूजा दिन आपण जहाँ भी पूजा करिबे बा अर्पण करिबे से सबु गुड़िक जेमिति खंडित न हुए बा भंगापटा न होइथिबा दरकार एथिप्रति ध्यान देबे। नंबर 30 नील कला धला चूड़ी एवं भांगी जाइथिबा चूड़ी एही सबु आदि भूल रे पिंधिबा उचित नुहे एमिति करिबा द्वारा यह अमंगल होइथाए। नंबर 31 सावित्री व्रत दिन व्रती माने लुण खाइबे नहीं आपण बिना लुण रे जहाँ खाइबे से दिन भी आपण पाक खाद्य खाइबे नहीं फल मूल शरबत पणा आदि सबु खाइकी व्रत पालन करिबे। नंबर 32 एही दिन क्रोध करंतु नहीं काहाको खराब कथा कहतु नहीं कि गाली करंतु नहीं पिलांकु मारंतु नहीं अन्यर विचार करंतु नहीं पर निंदा करंतु नहीं सबु आदि निजको दूरेई रखंतु। नंबर 33 आपण पूजा निज गृह रे करि परिबे मंदिर रे करि परिबे एवं बट वृक्ष मूल रे मध्य पूजा करि परिबे पूजा भक्ति और निष्ठार सहित करंतु।
नंबर 34 गर्भवती नारी माने नुआ शाढ़ी पिंधि पारिबे किंतु सेई नुआ शाढ़ी पिंधिबा आगुरु आपण निजर काहाकु देबे सीए टिकिए तांको देहरे पकेई देई सारिला परे आपण पिंधिबे। नंबर 35 आपण जो सब पूजा करिथिबे ताकु पिंधिकी गुरुजन मानक प्रणाम करिकी सेमानक ठारु आशीर्वाद निहाती भाबरे नेबा उचित। नंबर 36 असुस्थ थिबा महिला एवं गर्भवती थिबा महिला माने संपूर्ण उपवास रहिबे नाही। आपण पिता कषा आमिष पियाज रसुण उषुना एई सब खाइबे नाही किंतु आपण खाई पी उपवास करिबे जेमिति कि पणा पीबे सबु प्रकारर फल भी खाई परिबे। नंबर 37 सावित्री व्रत दिन आपण पूरा कला किंबा पूरा धला वस्त्र परिधान करिबे नाही ताकु छाड़िकी आपण अन्य जेकोसी रंगर शाढ़ी पिंधि पारिबे विशेष करिकी नाली रंगर शाढ़ी बहुत भल होई थाए। नंबर 38 यही व्रत दिन आपण जहाँ भी जिनिस पूजा करिबे से सबु जेमिति भंगा पुरुणा कि मैला आदि होई नथिबा दरकार से दिन भल जिनिस एवं नुआ जिनिस ही पूजा करिबे एथिप्रति ध्यान देबे। नंबर 39 मासिक धर्म समय व्रत किंतु कौनसी पूजा सामग्री को छुईबे नहीं कि पूजा सरिबा परे भी छुईबे नहीं केवल पूजा सरिबा परे प्रसाद खाई परिबे घरर अन्य जने सदस्य किंबा स्वामी द्वारा पूजा करे आनी पारिबे। नंबर 40 सावित्री व्रत दिन आपण दिन सारा व्रत को हाथ रे धारण करिकी रखिपारिबे एवं ता पर दिन व्रत को पानी रे विसर्जन करिपारिबे। आपण मानकर आउ किछि जदि क्वेश्चन अछि ताहाले मते कमेंट बॉक्स रे पचारि पारिबे। आपण मानक आम भिडियोटी भल लगुथिले लाइक कमेंट और शेयर करिया को जमे भी भूलिबेनी। आपण माने जदि आम चैनल को नुआ करी आसीचंदी ताहाले गटे सब्सक्राइब निहाती करि देबे। जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु। माँ लक्ष्मी आपणकर सब दुख को दूर करिबे।